happy tonight? Haleluya, saudara bahagia malam ini. Come on, I'm coming tonight with a word from God for you. Malam ini saya datang kepada Anda dengan membawa firman dari Tuhan. And what I'm going to share with you tonight is something very prophetic that God has birthed in my spirit. Yang saya akan bagikan kepada Anda malam ini adalah sesuatu yang sangat profetik yang dilahirkan Tuhan di dalam diri saya. And I was praying for this church. Dan saya sedang berdoa bagi gereja ini. And don't sit down. I didn't say sit down. Stand back Jangan up. Come duduk on, dulu, amen. tetap berdiri bersama saya. Come on, stand up for a minute. Come Mari on, amen. berdiri semenit lagi. You can be sitting down for a long time. Nanti duduknya lama loh. But God has something that He wants to do in this church. Akan tetapi Tuhan ingin mengerjakan sesuatu di dalam gereja ini. And I believe that God has sent me here on an assignment to release this prophetic word to this church. Dan saya yakin Tuhan telah mengutus saya sebagai sebuah tugas untuk melepaskan perkataan profetik kepada gereja ini. And I just want you to hear my heart in the name of Jesus. Saya minta saudara untuk mendengarkan isi hati saya dalam nama Yesus. I have a great love for this house. Karena saya memiliki kasih yang besar kepada rumah Tuhan ini. And I've been coming here for almost 11 years. Dan saya sudah bolak-balik datang ke sini hampir 11 tahun. And so I know that there is a prophetic destiny on this house. Oleh sebab itu saya tahu pasti bahwa ada destiny prophetic bagi rumah Tuhan ini. But before we get into the word, let's pray together. Let's pray. Akan tetapi Hallelujah. sebelum kita membahas firman Tuhan, Hallelujah. mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa. Father God, I thank you. Bapa Surgawi, saya berterima kasih kepadamu. You are in this place. Engkau ada di tempat ini. I thank you for your word that is true. Aku berterima kasih karena firman-Mu adalah kebenaran. I thank you that the people don't need to hear my voice, they need to hear your voice. Saya bersyukur bahwa orang-orang tidak perlu mendengar suara saya, mereka perlu mendengar suara-Mu. So help them to hear the voice within the voice. Sebab itu, tolonglah mereka untuk mendengar suara Tuhan di balik suara ini. Help us to hear on another level tonight. Tolonglah kami mendengar dengan level yang lebih tinggi. They don't need my touch, they need your touch. God. Mereka tidak perlu sentuhan saya, mereka perlu jamahan-Mu. They don't need my words, they need words from heaven. Mereka tidak perlu perkataan saya, mereka perlu perkataan yang dari surga. So I humble myself Oleh sebab itu saya menundukkan diri and saya I sendiri. yield to the will of God, the will of the Holy Spirit. Saya berserah kepada kehendak Allah dan kehendak Roh Kudus. And I thank you, God, for finding me faithful and putting me in the ministry. Dan saya bersyukur Tuhan, Engkau menemukan saya setia dan menempatkan saya di dalam pelayanan. But tonight, Father, I ask you, Karena pada malam ini saya mohon kepadamu you would Bapa, pour out your spirit through this broken vessel. supaya Engkau mencurahkan roh-Mu melalui bejana rusak ini. And that the people would be changed by the glory of God that comes from the preaching of your word. Sehingga orang-orang akan diubahkan oleh kemuliaan Tuhan yang muncul melalui pemberitaan And firman. we vow to give you all the glory, all the honor, and all the praise. Kami bersumpah Amen. untuk memberikan kepadamu segala hormat dan pujian dan kemuliaan hanya bagimu. Amen. Come on, give God a good clap in here Beri now. tepuk tangan buat Tuhan. All right, you may be seated. Sekarang silakan duduk. Hallelujah. We're blessed to be here. And I want to ask for your prayers. Saya diberkati bahwa saya boleh berada di tempat ini dan saya akan minta doa-doa Anda. Next month, when I go back, we're going to finish shooting 10 episodes of our TV program. Bulan depan kalau kami kembali, maka kami akan selesai dengan rekaman 10 program televisi. About 6 months ago, Kira-kira 6 bulan yang lalu. I was approached by the largest Christian Arabic TV network. Saya didekati oleh sebuah jaringan televisi berbahasa Arab yang paling besar. It's called Al Karma. Namanya Al Karma. And they go to 43 million homes around the world. Dan siaran mereka disiarkan ke 43 juta rumah di seluruh dunia. But their focus is on the Middle East. Akan tetapi fokus mereka adalah kepada Timur Tengah. And they asked me if I would come and do a 30-minute preaching program. Dan mereka minta saya, apakah saya bisa mengerjakan program khotbah 30 menit. Just on salvation. Hanya tentang keselamatan That saja. is targeting this area of the earth. Syria, Iraq, Iran, Egypt, Saudi Arabia, North Africa. Targeting just this area. Targetnya kepada area ini di Timur Tengah, di Syria, Irak, Iran, Arab Saudi, dan Afrika Utara. But I didn't know what to do. Tapi saya nggak tahu harus berbuat apa. Because I never had a TV program before. Oleh karena sebelumnya saya belum pernah punya program televisi. And I knew I would be
preaching to Muslims. Dan saya tahu saya akan berbicara kepada orang-orang Muslim. And on the network, there are no preaching programs. There are only, people talking and talk shows and Christian business and all these different things. Dan di jejaring itu, di jaring televisi itu tidak ada program pelayanan, yang ada adalah soal pembicaraan bisnis dan sebagainya. But my program would be the first one that would actually preach the gospel. Tetapi program saya adalah yang pertama-tama yang secara aktual akan memberitakan Injil. And so we shot the first 6 episodes. Oleh sebab itu kami merekam ke 6 episode pertama. And then they called me in and they said after the first few, can you come back quickly and do the other ones? Dan setelah selesai disiarkan, mereka dengan cepat menelepon kami kembali. Bisakah kembali dengan cepat untuk 6 lagi? And I thought maybe we will have to wait, but we don't know how the show is doing. We'll have to wait. Dan saya bilang, barangkali kita harus tunggu dulu. Kita tidak tahu apakah show-nya berhasil atau They tidak. said, no, Pastor Troy, come back quickly. We need you to come back in quickly and shoot 6 more episodes. Tapi mereka bilang, tidak Pastor Troy. Kami perlu Anda cepat-cepat kembali dan kembali syuting 6 episode lagi. And when I came in, I said, why the urgency? Waktu saya kembali, saya bertanya, mengapa begitu mendesak? Listen to this. Dengarkan ini. They said they begin to air the first few episodes. Mereka berkata mereka mulai mengudarakan beberapa episode pertama. And the response was so great. Dan responnya begitu besar. People calling in and getting saved. Orang-orang menelepon dan mereka diselamatkan. That from the first episode, Sehingga dari episode pertama, they won 1,000 people to Christ. mereka telah memenangkan 1,000 jiwa kepada Kristus. And they said every week, Dan mereka berkata setiap minggu we show the program 3 times in a week. kami siarkan program itu 3 kali dalam 1 And minggu. every week your TV program is winning 1,000 souls. Saudi Arabia, Iraq, they're calling in and asking, I heard the message of that black guy. Dan tiap-tiap minggu siaran Anda telah memenangkan 1,000 jiwa dari sejak saat itu. Dari mana-mana, dari Syria, dari Irak mereka menelepon. Dan kami suka akan berita yang disampaikan orang kulit hitam itu. And it has been the greatest soul winning tool our ministry has ever had. Dan itu telah merupakan alat pemenang jiwa yang paling hebat yang pernah dimiliki oleh pelayanan kami. 1,000 souls conversions every week. Pertobatan 1,000 jiwa setiap minggu. Come on, hallelujah. Give God Haleluya, some glory. saudara. Beri kemuliaan buat Tuhan. But before that happened, God began to deal with me. Akan tetapi sebelum hal itu terjadi, Tuhan mulai berurusan dengan saya. And he began to speak to me about another level he was wanting to bring me into. Dan dia mulai berbicara kepada saya mengenai level yang baru yang ingin dibawanya saya ke sana. And I believe that every one of you in this room, it is God's desire for you to enter into something new. Come Saya on. percaya kerinduan Tuhan bagi Anda sekalian yang di ruangan ini adalah membawa saudara ke sesuatu yang baru. Another Amin. level of his grace, another level of his power, another level of revelation. Suatu level baru kasih karunia, level baru kuasa, dan level baru pewahyuan. Another level of God's presence, another level of his power in your life. Suatu level baru dari kehadiran Tuhan dan level baru daripada kuasa Tuhan dalam hidupmu. And I believe that is the will of God for every person in this room. Dan saya percaya itulah kehendak Tuhan bagi setiap pribadi di ruangan ini. Come on, Samurai, do you believe? Apakah Anda percaya? And here's what God showed me. Inilah yang Tuhan tunjukkan pada saya. John chapter 3, and we're going to start in verse 3. Yohanes pasal 3 akan kita baca mulai ayat 3. Man comes to Jesus, this is the setting. A man comes to Jesus and asks him how he sees the miracles, he sees the power of God. And he says, how can I come into this? Latarnya begini, ada seseorang datang kepada Yesus. Aku telah melihat kuasa Tuhan, aku melihat mujizat. Bagaimana mungkin engkau mengerjakan semua ini? He's seeing the power of God and he comes to Christ and says, I want to enter into this. Oleh karena dia melihat kuasa Tuhan, dia mendatangi Kristus dan dia bertanya, aku ingin memasuki hal ini. And Jesus says in verse 3, Dan Yesus berkata di ayat 3, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born again, he cannot see. He cannot see.
he cannot see the kingdom of God. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat, ia tidak dapat melihat, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. And then he says in verse 5, Dan kemudian dia berkata di ayat kelima, Jesus answered and said, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born of water and born of spirit, he cannot enter the kingdom of God. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Two different things. Ada dua hal yang berbeda. Seeing the kingdom Melihat kerajaan itu and entering into the kingdom. dan masuk ke dalam kerajaan. Jesus said Yesus berkata, that if you want to see the kingdom, jika engkau ingin melihat kerajaan, the only requirement is that you are born again. maka satu-satunya persyaratan adalah Anda lahir baru. Come on, amen. Amin. And this is where many of the people of God live. Dan disinilah banyak dari umat Tuhan tinggal. We are content, we are happy to see the kingdom. Kita puas, kita bahagia, kita sudah melihat kerajaan. So we run over to this meeting Maka kita lari ke kebaktian ini. because the preacher is doing miracles. Oleh karena pengkhotbahnya melakukan mujizat-mujizat. And we run over to this place. Lalu kita lari ke tempat yang itu. We get on an airplane and we go to Australia Kita naik pesawat, kita pergi ke Australia. so that we can be in someone else's meeting where the presence of God is. Supaya kita bisa ada di kebaktian orang lain di mana ada hadirat Tuhan. And we will go over here and go over there and spend money so that we can get to a place and see the power of God. Lalu kita akan ke sana dan kita akan ke sini supaya kita dapat melihat kuasa Tuhan. But never enter into it for yourself. Akan tetapi tidak pernah memasukinya sendiri. We love to see it. Kita suka melihatnya. We love to post on Facebook. Dan kita suka membuat postingnya di Facebook. Oh, I saw. Oh, saya melihat. Tonight, I saw Malam ini saya melihat the power of God, kuasa the Tuhan. glory of God. Kemuliaan Tuhan. And I was so blessed. Dan saya sangat diberkati. Come on, amen. Amin. But what about you? Akan tetapi bagaimana dengan diri Anda? Where's your testimony Di manakah kesaksian Anda? of God using you for His glory? Berkenaan dengan Tuhan memakai diri Anda untuk And God kemuliaan. doing miracles through your life. Dan bagaimana Tuhan mengerjakan mujizat-mujizat melalui hidup And Anda. listen to me, Dengarkan church. saya jemaat Tuhan. You have to be careful Anda harus berhati-hati. that you're happy just to see it. Jangan sampai Anda hanya bahagia melihatnya saja. But you never say, God, when is my turn Tetapi tidak pernah berkata, Tuhan, kapan giliran saya? to be used by you to bring glory to your name? Untuk kau pakai, untuk membawa kemuliaan bagi To namamu. see souls won, to see people healed, to see you move through my life to bring glory to your kingdom. Untuk membawa jiwa-jiwa diselamatkan dan orang-orang disembuhkan. Untuk melihat engkau berkarya melalui hidupku, membawa keselamatan dan kemuliaan Tuhan. But if you just want to see it, Akan tetapi jika Anda hanya ingin melihatnya saja, God will let you see it. Tuhan akan izinkan Anda melihatnya saja. Be careful. Be careful, Indonesia. Berhati-hatilah, berhati-hatilah Be Indonesia. careful, believers, Berhati-hatilah orang-orang percaya. that you're just content to see, Jangan puas diri hanya sekedar melihat. but never walk in the miracles, walk in the power for yourself. Akan tetapi tidak berjalan di dalam mujizat, berjalan di dalam kuasa itu sendiri. I don't know about you, Saya tidak tahu bagaimana but I saudara. am hungry, Akan tetapi saya lapar. not just to see the power, but I want the power to be moving in my life every day. Bukan hanya untuk melihat kuasa itu berkarya, tetapi mengalami kuasa itu berkarya di dalam diri saya tiap hari. I'm hungry Saya lapar for greater miracles through my life. untuk mujizat yang lebih besar lagi melalui hidup I'm saya. hungry for more testimonies of the power of God to
touching people through my life and my ministry. Saya lapar akan lebih banyak mujizat, kesaksian mujizat melalui hidup saya menyentuh orang-orang yang lapar dan memerlukan. It's okay to see it and to be there, and I saw it. But what about you? Adalah baik-baik saja kita melihat pergi ke sana sini, tetapi bagaimana dengan diri Anda sendiri? Jesus says, Yesus berkata, in order to enter into this supaya engkau bisa masuk ke dalam hal ini, kingdom power, kingdom authority, yaitu kuasa kerajaan dan otoritas kerajaan, kingdom manifestations, manifestasi dari kerajaan. you can't just be born again. Tidak cukup Anda lahir baru saja. You must be born of water Anda harus dilahirkan dari air and born of spirit. dan dilahirkan dari roh. Hallelujah. Haleluya. And what does it mean to be born of water? Apa maksudnya dilahirkan dari air? He's talking about baptism. Ia sedang berbicara mengenai baptisan. But many times we are focused in only on the natural side of baptism. Tetapi kita tidak berfokus hanya kepada tanda atau simbol baptisan, simbol luar saja. As a sign that we are saved and that we are baptized. And it is a great moment. Sebagai tanda bahwa kita sudah diselamatkan, kita sudah dibaptis, ini adalah momen yang hebat. But it's more than just you going into the water and showing all your family and friends that you are now a Christian. Tetapi ini lebih daripada sekedar Anda masuk ke dalam air dan lalu menunjukkan kepada keluargamu dan teman-temanmu bahwa sekarang Anda orang Kristen. Jesus says, Yesus berkata, when you go under the water, pada waktu engkau masuk ke dalam air, it's like things are buried. itu seolah-olah perkara-perkara dalam hidupmu dikuburkan. Things die Ada hal-hal yang mati and are buried. dan kita menguburnya. That's why we put you under the water. Itulah sebabnya kami masukkan Anda ke dalam air. And we don't sprinkle water on you Dan tidak memercikan air kepada saudara. like our Catholic brothers. Seperti saudara-saudara kita yang Amen. Katolik. Because it's a symbol Oleh karena ini sebuah simbol of death. dari kematian. But what is it that Christ wants to die so that you can enter in? Akan tetapi terhadap hal apakah Tuhan Yesus ingin engkau mati dan engkau masuk ke dalam ini? I see three things in the scriptures. Saya melihat ada 3 hal di dalam kitab suci. And it says this in Romans chapter 6 verse 3. Dan dikatakan di dalam Roma pasal 6 ayat 3. Paul says, Paulus mengatakan di sana. Romans chapter 6 verse 3. Roma pasal 6 ayat 3. Don't you know that as many of us as are baptized into Christ were also baptized into his death? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? The first death is the death of your past. Kematian yang pertama adalah kematian dari masa lalumu. You have got to die to your past. Anda harus mati terhadap masa lalu Anda. You know, Peter is a great example of this. Saudara Petrus adalah contoh yang hebat dari hal ini. You know, he denied Christ. He denied Christ. Dia telah menyangkal Kristus. And he stood at a fire and a little girl got him to turn away from Christ. Dia berdiri di depan api unggun dan satu orang budak kecil, budak perempuan membuat dia berpaling dari Kristus. And Christ said, Dan before Kristus the berkata, rooster crows 3 times, you're going to deny me. dan Kristus sudah 3 berkata, times. sebelum ayam jantan berkokok, kamu sudah menyangkal aku 3 kali. Can you imagine what it was like for Peter after that? Dapatkah Anda bayangkan bagaimana rasanya si Petrus itu setelah kejadian itu? You know, Peter saw the miracles. Saudara ngerti bahwa Petrus melihat mujizat-mujizat. Come on, amen. Amin. He saw the kingdom. Dia sudah melihat kerajaan. He saw the dead raised. Dia sudah melihat orang mati He saw the dibangkitkan. sick healed. He saw it. Dia melihat yang sakit disembuhkan, dia melihatnya. But now, Tapi sekarang, he's walking along the streets of Jerusalem dia sedang jalan-jalan di jalanan Yerusalem. and he sees a sick person. Dan dia melihat orang yang sakit. And he says,
Dan dia berkata, I know aku tahu that God can heal. bahwa Tuhan bisa menyembuhkan. I've seen it with my own eyes. Saya sudah melihatnya dengan mataku sendiri. But then Akan tetapi kemudian he hears the rooster. dia mendengar ayam berkokok. Cock-a-doodle-doo! And he's reminded of his failure. Dan dia teringat akan kegagalan-kegagalannya. So he cannot enter in. Maka dia tidak bisa masuk. Every time he wanted to rise up, Setiap kali dia ingin bangkit, step into something, melangkah masuk ke dalam sesuatu, move out in the power of God, bergerak di dalam kuasa Tuhan, that rooster, maka ayam jantan itu cock-a-doodle-doo! Every morning setiap pagi he would wake up dia akan bangun and he would hear that rooster. dan dia akan mendengar ayam jantan itu. Cock-a-doodle-doo! And he would be reminded Dan dia akan teringat kembali of everything that he's done wrong. berkenaan dengan segala yang salah yang telah diperbuatnya. Every morning. Setiap pagi. And Jesus came to him Dan Yesus mendatangi dia. and he challenged him Dan menantang dia to die to his past. untuk mati terhadap masa lalunya. And he said, Peter, Dan dia berkata, Listen now. Petrus, coba dengarkan. Peter, Petrus, do you love me? Jesus said. apakah engkau mengasihi aku, kata Yesus. Come on, amen? Amin. He said, Peter, Dia berkata, Petrus, do you love me? apakah engkau mengasihi aku? And then he says it again. Dan kemudian dia mengucapkannya sekali lagi. Peter, Petrus, do you love me? apakah engkau mengasihi aku? And he says, yes, Lord. Ia berkata, ya Tuhan. He says, then feed my sheep. Kata Yesus, kalau begitu beri makan domba-dombaku. He didn't say, if you love the sheep. Yesus tidak berkata, jika engkau mengasihi domba-domba. Come on, amen. Amin. He said, if you love me. Ia berkata, jika engkau mengasihi aku. Come on, amen. Amin. Because when you've made mistakes and you've done things, Oleh karena kalau Anda sudah berbuat kesalahan dan melakukan perkara-perkara, people remember. orang-orang tuh ingat. And they say, how can you do that? Dan mereka berkata, kok bisa-bisanya kamu kerjakan I seperti itu? know where you came from and I know what you do. And Aku tahu kamu dari mana. Now- Aku tahu apa yang kamu oh, kerjakan. now you want to be a preacher? Now you want to be a miracle person? I remember when you used to smoke and drink and when you used, and now you're little Jesus? Sekarang kamu jadi pengkhotbah. Ha? Sekarang kamu mau melakukan mujizat. Aku kenal kok kamu. Waktu kamu suka minum, waktu kamu suka merokok dan sebagainya. Wah, sekarang kamu jadi Yesus kecil ya. So we have to die Maka saudara harus mati to our past terhadap masa lalu kita. so that we can live for Christ. Sehingga kita bisa hidup bagi Kristus. And the only way we do that Dan satu-satunya cara kita bisa lakukan is hal we get itu our eyes on Jesus. adalah mengarahkan pandangan kita kepada Yesus. If you love me, Jika engkau mengasihi aku, feed my sheep. beri makan domba-dombaku. Let's go a little further. Mari kita lanjutkan. And this is a big one. Dan ini hal besar. The next thing you have to die to enter in, Hal berikutnya yang atasnya saudara harus mati is your pride. adalah kesombongan Anda. Ooh, hallelujah. Haleluya. This is what Psalms 116 verse 6 says. Inilah- 113. Psalms 113 verse 6 says this. Inilah yang dikatakan Mazmur 113 ayat 6. He who humbles himself to behold the things which are in heaven and in earth. That means until you humble yourself, you will not enter into the deep things of God. Barang siapa yang merendahkan dirinya sendiri kepada perkara-perkara di langit dan di bumi. Itu berarti kita harus merendahkan diri kepada perkara-perkara. He who humbles himself Dia yang merendahkan dirinya sendiri. will see the heavens and the earth and will move into something new. Mereka lah yang akan melihat langit dan bumi dan akan bergerak kepada sesuatu yang So baru. the key to entering into something great for God is you dying to your pride.
Oleh sebab itu kunci untuk memasuki perkara-perkara ilahi And adalah here's mati the- terhadap kesombongan Here is the Anda. problem with pride. Tapi di sini masalahnya dengan kesombongan. It is deceptive. Kesombongan itu menipu And it lives in our heart. dan tinggalnya di hati kita. And here's the problem with dealing with pride. Dan ini masalahnya dalam hal mengatasi kesombongan. We cannot cast it out. Saudara tidak bisa mengusirnya keluar. Man, I would be in that prayer line every single time in that prayer line. Seandainya bisa, saya akan selalu ngantri, minta didoakan supaya roh kesombongan diusir. We cannot cast it out. Kita tidak bisa usir itu. And God will not remove it. Dan Tuhan juga tidak mau menyingkirkannya. God does not humble us. Tuhan tidak merendahkan diri kita. What God does is give us opportunities to humble ourselves. Yang Tuhan lakukan adalah memberi kita kesempatan-kesempatan untuk kita merendahkan diri sendiri. Oh, amen. Amin. If we want to deal with pride, Jika kita ingin membereskan kesombongan, we've got to take every opportunity to humble ourselves that God gives us. kita harus ambil setiap kesempatan yang diberikan Tuhan untuk merendahkan diri sendiri. You know, years ago, I used to live here in Indonesia. Bertahun-tahun yang lalu saya tinggal di sini di I Indonesia. was a missionary here. Saya seorang missionary di sini. Oh, God was using me. Dan Tuhan memakai saya. It was an exciting time. Itu masa-masa yang sungguh menggembirakan. But I knew God was trying to bring me into something new, to another level. Akan tetapi saya juga tahu Tuhan ingin membawa saya kepada sesuatu yang baru, suatu level yang baru. But as I was moving in the ministry, Akan tetapi pada waktu saya bergerak di dalam pelayanan, pride got into my heart. kesombongan masuk ke dalam hati And I saya. remember I was in Bandung. I was in Surabaya. Dan saya ingat pada waktu itu saya ada di Surabaya. And I just had a crusade. Baru saja mengadakan KKR. And 500 people, most of them Muslims, came to Christ. Dan 500 orang kebanyakan muslim datang kepada Kristus. Woo! I was so excited. Dan saya gembira sekali. And I remember I went back to my hotel room. Saya ingat saya kembali ke kamar hotel And it saya. was quite warm. Dan sudah hangat di And sana. I had gotten some food in my room. I was eating. Saya bawa ada makanan di kamar saya dan saya sedang makan. And it was quite warm and I did not have air conditioning, only a fan. Dan di situ hangat, cuacanya tidak ada AC, hanya ada kipas angin. So I just had on a little pair of shorts. Jadi saya hanya pakai celana pendek saja. Well, okay, it was my underwear. Baiklah itu pakaian dalam saya. Let me be honest. Ya, saya jujur aja. So I took the tray of food Maka saya ambil baki makanan itu and I went outside the hotel dan saya pergi keluar hotel to put it outside, untuk menaruh bakinya di luar kamar and then I heard it. dan kemudian saya mendengarnya. Click, Klik. the door closed behind me. Pintunya tertutup di belakang saya, terkunci. And I said, oh my God, Dan saya bilang, ya Tuhan, don't have a key. gak bawa kunci. What will I do? Apa yang harus saya lakukan? So I said, oh, maybe they have a phone on the floor somewhere. Maybe there's a phone near the elevators. Oh, saya pikir barangkali mereka ada telepon di dekat lift itu mungkin ada. So I go over, Maka saya ke sana, no phone. tidak ada telepon. And I said, Dan saya bilang, maybe I will knock on someone's door. mungkin kalau saya ketuk pintu seseorang. But then I thought, Tapi kemudian saya pikir, they will look mereka akan and melihat. here's a black man in his underwear knocking on your door. Dan di sini ada seorang berkulit hitam pakai celana dalamnya ngetuk pintu. They will call the police. Mereka akan panggil polisi. So I had no choice. Jadi saya nggak punya pilihan lain. I had to go down to the lobby. Saya harus turun ke lobi. And for some reason, Dan entah mengapa in this hotel, di hotel ini, I don't know why they did this, saya nggak tahu kenapa mereka lakukan but ini. in this hotel, Tapi di hotel ini the elevators were over here tangganya, liftnya di sebelah situ. and the front desk was way on the other side. Tapi front desk-nya jauh di seberang sana. So I had to walk across the entire lobby Maka saya harus berjalan menyeberangi seluruh lobi itu. in my underwear. Pakai celana dalam saya. Oh, but wait.
Tapi tunggu dulu, It gets better. lebih bagus lagi nih. I go to the desk Saya pergi ke and I say, meja I am locked out. dan saya bilang saya terkunci, I need a key. saya perlu kunci. And the lady says, Dan ibu itu bilang, do you have identification? apakah Bapak bawa kartu identifikasi? I'm in my underwear. Saya lagi pakai celana dalam. Oh, and then I heard it Lalu kemudian saya mendengarnya from behind the desk. dari balik meja itu. Hello, Pastor Troy. Halo Pastor Troy. And I said, Saya bilang, who are you? kamu siapa? She says, I was in your meeting tonight. Dan dia berkata, saya di kebaktian Anda semalam. It's okay. This is Pastor Troy. You can give him a key. Gak apa-apa kok, ini Pastor Troy, berikan kuncinya. And it was at that moment Dan pada momen itulah, I knew saya tahu God was giving me an opportunity to humble myself. Tuhan sedang memberikan kepada saya kesempatan untuk merendahkan diri sendiri. I took it. Saya ambil kesempatan itu. Come on, amen. Amin. Pride Kesombongan will keep us from entering in. akan menahan kita dari memasukinya. We have to humble ourselves Kita harus merendahkan diri kita sendiri. and say, God, I want more of you. Dan berkata, Tuhan, aku menginginkan lebih dari dirimu. So that means there must be less of me. Untuk itu harus semakin berkurang diriku sendiri. And pride is not thinking low of yourself. And pride is, or humility is not thinking low of yourself. It's not about the car you drive or the clothes you wear. It's not about where you live. Kerendahan hati itu bukannya menganggap dirimu sendiri rendah. Lalu memilih kendaraan, dalam hal memilih pakaian atau rumah tempat tinggal. Real humility is not thinking of yourself at all. Kerendahan hati yang sejati adalah sama sekali tidak memikirkan dirimu sendiri. It's putting God first. Melainkan menaruh Tuhan sebagai yang pertama. Whatever you want to do, God, Apapun juga yang kau inginkan untuk kulakukan I Tuhan. humble myself. Aku akan merendahkan diri. I don't care what I look like. Aku tidak peduli aku kelihatannya seperti I don't apa. care what happens. Aku tidak peduli apa yang terjadi. I just want you in my life. Aku hanya menginginkan Engkau dalam hidupku. Come on, amen. Amin, saudara. The last thing that you have to die to, Hal terakhir yang kepadanya engkau harus mati. and this is a big one. Dan ini perkara besar. It's our secret agenda. Adalah agenda-agenda rahasia kita. Listen to me now. Coba dengar baik-baik. Every one of you in this room, Anda masing-masing yang di ruangan ini. you have a secret agenda. Anda punya agenda rahasia. Come on, amen. Amin. You know, this is what you say. Saudara tahu inilah yang Anda This is katakan. what I had to say sometimes. Dan ada kalanya ini yang harus saya katakan. God, I will do anything for you but this. Tuhan, aku akan lakukan apa saja bagimu kecuali yang ini. I have young people come to me Ada anak-anak muda mendatangi saya. and they say, Pastor Troy, Dan mereka berkata, Pastor Troy, I want to obey the call of God, aku ingin mentaati panggilan Tuhan. but Tetapi what if God wants to send me to Africa? bagaimana kalau Tuhan utus saya ke Afrika? Waduh. And you say to God, Sedangkan Anda berkata kepada Tuhan, I will do anything for you aku akan lakukan apa saja bagimu. but this. Tetapi ini. And you give him everything, Dan Anda berikan segalanya kepadanya. but the one thing he wants, Kecuali satu-satunya hal yang diinginkannya. and that's your total surrender to him. Yakni penyerahan diri total diri Anda kepadanya. Maybe you're in the room tonight Mungkin Anda yang di ruangan ini malam ini. and you're asking this question. Dan Anda sedang mempertanyakan hal ini. Pastor Troy, what am I called to do? Pastor Troy, apakah yang merupakan panggilan saya? What is my destiny? What is my purpose? Tujuan hidup saya seharusnya bagaimana? And I have people come to me all the time Dan tiap-tiap kali ada orang mendatangi saya. because I train people in their calling, in their ministry, in their destinies. Karena saya melatih orang di dalam panggilan mereka, di dalam destiny mereka. And they say, Pastor Troy,
Dan mereka berkata, Pastor Troy, I have been praying, saya sudah berdoa, I have been fasting saya sudah for berpuasa, God to share with me what is my calling in life. tetapi Tuhan belum membagikan kepada saya apakah panggilan saya dalam hidup saya. And I have not heard anything. Dan saya belum mendengar apa-apa. And so I say to them, think about the logic of that. Maka saya berkata pada mereka, pikirkan logika hal ini. That God had you born for a reason. Tuhan itu membuat Anda lahir untuk satu alasan. And everything God creates solves a problem. Dan segala sesuatu yang diciptakan Tuhan itu mengatasi masalah. Come on, your ears hear, Telinga saudara untuk your mendengar. eyes see, Mata Anda untuk melihat. your nose smell. Come on, Hidung amen. Anda mencium. Everything God creates, He creates to solve a problem. Segala sesuatu yang Tuhan ciptakan, diciptakannya untuk menyelesaikan masalah. And so there's a problem Oleh sebab itu ada suatu masalah that only you can solve. yang hanya dapat diselesaikan oleh Anda. Come on, amen. Amin. And God did all this, Dan Tuhan mengerjakan semua ini, and then He wants to hide it from you. lalu Dia ingin menyembunyikan perkara itu dari Anda. Does that make sense? Apa itu masuk akal? No. Tidak masuk akal. The problem isn't that God is not telling you. Masalahnya bukanlah Tuhan yang tidak memberitahu Anda. The problem we have Masalah yang ada pada kita is that God is smart. adalah bahwa Tuhan itu cerdas. Would you agree? Come on, amen. Saudara setuju, katakan amin. God is wise. Would you agree? Tuhan itu bijaksana. Saudara setuju? And God knows. Dan Tuhan tahu. And He's wise. Dan Dia bijaksana. And the reason why we don't hear Alasan mengapa kita tidak mendengarnya is God is not going to waste time telling you something He knows you're not going to obey. Tuhan tidak akan membuang waktunya untuk menceritakan kepada saudara tentang sesuatu yang tidak akan engkau taati. That's why we haven't heard. Itu alasannya kita tidak pernah mendengar. We still have a secret agenda. Oleh karena Anda masih punya agenda rahasia. God, I love you, but don't make me feed the poor. Tuhan, aku mengasihi engkau, tapi jangan buat aku beri makan orang miskin. God, I love you, Tuhan, aku mengasihimu, but don't make me go to Sulawesi. tapi jangan suruh aku pergi ke Sulawesi. Come on, amen. Amin. God, I love you, but I like my nails and I like my hair a certain way, and you know my heart, Lord. Tuhan, aku mengasihimu, tapi aku sukanya kuku saya seperti ini, rambut saya seperti ini. Engkau kan kenal hatiku, Tuhan. You're the one who made me like this. Bukankah engkau yang menciptakan aku seperti ini? And really what you're saying is, God, there are some things that I refuse to do for you. Tetapi sebetulnya yang kita katakan adalah, ada sesuatu Tuhan padaku yang tidak rela kulakukan bagimu. Listen to this. Coba dengar ini. A young man comes to Jesus. Anak-anak muda mendatangi Yesus. And this is in Luke chapter 9. Dan ini di Lukas pasal 9. No, I'm sorry. Young man comes to Jesus, and this is hilarious. Ada seorang pemuda datang pada Yesus, ini sebetulnya lucu. He says, Master, in Luke 9, he says, I want to follow you, but first let me go bury my father. Di Lukas 9 dikatakan, aku ingin mengikut engkau, kata pemuda itu. Tapi pertama-tama izinkanlah aku mengubur ayahku dulu. Now this is a reasonable request. Ini tentu saja suatu permohonan yang masuk akal ya. In verse 59, he just says, can I go and bury my father? Di ayat 59 dia berkata, bolehkah aku pergi mengubur ayahku dulu? Would you all agree that that is a reasonable request to ask of Jesus? Bukankah Anda setuju ini adalah permintaan yang masuk akal untuk dimohonkan kepada I Yesus? want to follow you, Aku mau mengikut engkau. but first Akan tetapi let pertama-tama me go bury my father. izinkan aku mengubur ayahku. And dear sweet baby Jesus says no. Yesus yang manis, yang tersayang itu berkata, tidak. No, Tidak. you cannot go bury your father. Kamu tidak boleh pergi mengubur ayahmu. And then he says, let the dead bury the dead.
Dan kemudian dia berkata, biar orang mati mengubur orang mati. but you come live amongst the living. Tetapi kamu mari layani orang hidup. Now listen, to understand this, you have to understand Jewish customs and practices. Coba dengar, untuk memahami ini Anda harus memahami lebih dulu budaya dan praktek-praktek orang In the Yahudi. Jewish tradition, Di dalam tradisi Yahudi, if you are a son, the firstborn son, jika Anda adalah seorang anak laki-laki, apalagi anak sulung, and you do not attend your father's funeral, dan Anda tidak ikut di dalam penguburan ayahmu, it is considered a great insult. maka itu dianggap penghinaan yang besar. And you violated the Jewish law, the custom. Dan Anda melanggar hukum Yahudi dan budaya Yahudi. So your inheritance will pass to the next person and you will lose your inheritance. Maka warisanmu akan diteruskan kepada orang yang kedua dan Anda kehilangan warisan. So what this man was saying Jadi apa yang dikatakan orang ini was, Jesus, adalah Yesus, let me go get my money first, izinkan aku mengambil uangku dulu. and then I will follow you. Baru kemudian aku mengikut engkau. And Jesus knew Dan Yesus tahu it was going to be about money. bahwa ini urusan duit. He knew his heart. Yesus tahu hatinya. Come on, amen. Amin. And he said no, Maka dia berkata tidak. because you are more concerned about money than following me. Oleh karena engkau lebih memikirkan soal uang daripada mengikuti aku. Oh, it's awful quiet in this Baptist church. Come on, say amen now. Kok jadi hening sekali seperti gereja baptis ini? Come on, say amen. Katakan amin. What, Jesus, you understand, I'll be able to follow you if I get more money. Tapi Yesus, engkau ngerti kan? Aku akan mengikuti engkau lebih baik kalau aku punya uang banyak. But Jesus is wanting you to make him Lord of your life. Tetapi Yesus ingin Anda menjadikan dia sebagai Tuan atas hidupmu. And you cannot serve two masters. Dan Anda tidak bisa melayani dua Tuan. You can only have one. Anda hanya bisa punya satu Tuan. And we say, God, I will serve you Tetapi kita berkata, Tuhan, aku akan melayani as engkau. long as it doesn't mess up my career. Selama tidak mengganggu karir saya. As long as it doesn't mess up my money. Selama tidak mengganggu uang I saya. will be a faithful servant Saya akan jadi pelayanmu yang setia. as long as you keep blessing me. Selama engkau tetap memberkati saya. Come on, amen. Amin, saudara. And we have this happen all the time. Dan hal ini terjadi tiap-tiap kali. Young people will come and they'll be crying. Anak-anak muda datang dan mereka menangis. Pastor Troy, Pastor Troy, I feel the call of God, saya merasakan panggilan Tuhan. but I'm afraid of being poor if I become a preacher. Tapi saya takut saya jadi miskin kalau saya jadi pengkhotbah. And I said, why don't you trust God? Dan saya bertanya, kenapa engkau tidak percaya pada Tuhan? Come on, amen. Amin. I'm afraid if I don't do this, if I don't do that, I won't get promoted. I won't get help. Saya takut kalau saya tidak berbuat ini, tidak berbuat itu, saya tidak akan dipromosi, saya tidak akan ditolong. So I have to move away from serving God so much because I want my career to do better. Jadi saya harus menahan diri dari terlalu banyak melayani Tuhan karena saya harus jaga karir saya. And you have a secret agenda. Jadi saudara punya agenda rahasia. And then we wonder where the power is in our life. Kemudian kita bertanya-tanya, di mana itu kuasa Tuhan dalam hidup saya? Because we won't be born of water. Oleh karena kita tidak mau dilahirkan dari air. We won't let those things die. Kita tidak mau membiarkan perkara-perkara itu mati. Come on, amen. Amin, saudara. You know, I'm just a black guy from
South Sacramento. Saudara, saya ini cuma orang kulit hitam dari Sacramento Come Selatan. from a very, very poor family, 6 children. Dan berasal dari keluarga yang sangat miskin. Anaknya ada 6. My mom was a very young mother, Mama saya seorang ibu yang sangat muda. and we didn't have very much money. Dan kami tidak punya banyak uang. And I never in the world thought that I would go to college. Dan selama di dunia waktu itu saya tidak pernah berpikir bahwa saya akan kuliah. It's just something in our family that growing up poor, you didn't think you would ever make it to college. Dan ini di keluarga kami, karena kami bertumbuh dewasa dalam keadaan miskin, tidak pernah kami mikir bahwa kami akan kuliah. And I was very good at football. I played American football. Saya sangat baik memainkan football Amerika, Okay, not the soccer. bukan sepak bola ya. That's not football. Itu bukan sepak bola itu. Amen. Amin. I'm talking about real football. Yang saya maksud adalah football The Amerika. helmets and the pads. Yang harus pakai helm, You know, harus come on. pakai Throw the baju ball, seperti come on. itu. Dan melemparkan bola. And I was very good. Dan saya melakukannya dengan sangat baik. And so they offered me a full scholarship. Maka mereka menawarkan kepada saya beasiswa full. $150,000 $150,000 to play football untuk main football. and to go to school for free. Dan untuk kuliah gratis. And I had to sign a letter, like a contract, to say that I will go. Dan saya harus menandatangani kontrak yang mengatakan bahwa saya akan pergi. But the call of God came on my life. Tetapi panggilan Tuhan datang ke dalam hidup saya. And I know what you're thinking. Dan saya tahu apa yang saudara pikirkan. Well, you could have got an education and still been a servant of God and still been a pastor. Kan bisa mendapatkan pendidikan dulu, lalu nanti jadi pendeta melayani Tuhan. I know. Saya tahu, That's true. memang itu betul. That's smart. Come on. Amen. Dan itu hal yang cerdas. And I Amin. believe in education. Saya percaya akan I pendidikan. believe in college. Everyone should go. I'm pro education. Saya pro edukasi, saya percaya semua orang harus kuliah. But listen to me now. Tapi dengarkan saya sekarang. That's not what God said. Itu bukan apa yang dikatakan Tuhan. He said, I'm calling you out. Dia berkata, aku memanggil kamu keluar. Cross over the line. Untuk melewati garis batas. Get rid of your secret agenda. Singkirkan agenda rahasiamu. I'll do anything for you, God, Aku akan lakukan apa saja bagimu Tuhan. as long as I can do what I want to do. Selama aku bisa lakukan apa yang aku mau lakukan. You know, that's school. Saudara, sekolah itu, They don't even have a football program anymore. sekarang They don't ini, have a team anymore. sekarang bahkan tidak punya program football tidak ada lagi timnya. But because I surrendered, I died to my secret agenda. Akan tetapi oleh karena saya berserah, saya mati terhadap agenda rahasia saya. Millions of people around the world Maka jutaan orang di dunia ini have come to Christ. telah datang kepada Kristus. Tens of thousands of pastors have been trained. Thousands of churches have been built. Come on, amen? Ada puluhan ribu orang yang saya latih sebagai pendeta. Dan ada ribuan gereja yang didirikan. And I entered into something Dan saya memasuki sesuatu. because I died Oleh karena saya mati to my secret agenda. terhadap agenda rahasia saya. Jesus has to be Lord of everything or he is Lord of nothing. Yesus harus menjadi Tuhan atas segala sesuatu. Kalau tidak demikian, dia bukan Tuhan atas apapun. And Jesus is absolutely asking you to surrender 100% of your life. Dan Yesus secara mutlak minta kepada Anda untuk menyerahkan hidupmu 100%. If you want to enter in,
Jika Anda ingin memasukinya into the power of the kingdom. ke dalam kuasa kerajaan You itu. want to enter into the next level with God. Saudara ingin masuk ke level yang berikutnya di dalam Tuhan. Or you could just see it. Atau Anda bisa sekedar melihatnya saja. All you have to do to see it is be born again. Yang perlu Anda lakukan untuk bisa melihatnya hanyalah lahir baru. But if you want to enter into a new anointing, Tetapi jika Anda ingin masuk kepada suatu urapan baru, a new grace, suatu kasih karunia yang baru, another level of favor in your life, dan suatu level baru di dalam Tuhan, you must be born of water. maka Anda harus lahir dari air. And then Jesus said this, Kemudian Yesus berkata begini, you must be born of spirit. engkau harus dilahirkan dari roh. You must be born of spirit. Anda harus dilahirkan dari roh. And he said this, he said, that which is spirit is spirit Kemudian dia berkata begini, apa yang berasal dari roh adalah roh and nothing else. dan tidak ada yang lainnya. And that which is flesh is flesh. Dan apa yang dilahirkan dari daging adalah daging. You can't have flesh and spirit at the same time. Anda tidak bisa memperoleh daging dan roh pada waktu yang bersamaan. Either your life and what you are doing is born of the spirit or it is born of the flesh. Entah hidup Anda dan apa-apa yang Anda perbuat itu dilahirkan dari roh atau dilahirkan dari daging. If it is born of the spirit, Jika itu dilahirkan dari roh, that means the Holy Spirit put something into you. maka artinya Roh Kuduslah yang menaruhkan sesuatu dalam diri Anda. He birthed something into you Ialah yang melahirkan sesuatu dari dalam Anda. because you were open to Him. Oleh karena Anda terbuka kepadanya. But if it's your idea Akan tetapi jika itu gagasan Anda sendiri, and it's your way and it's your motive and it's your thing, dan itu cara Anda, cara motivasi Anda, dan adalah hal-hal pribadi Anda sendiri, it's born from you. maka lahirnya dari diri Anda. And what is born of flesh Dan apa yang dilahirkan dari daging cannot be born of the Spirit, tidak bisa dilahirkan dari roh. cannot be blessed by the Spirit. Tidak bisa diberkati oleh roh. So here's what we do. Oleh sebab itu itulah yang kita lakukan. We have an idea. Sekarang kita punya gagasan. We think we're so smart sometimes. Kadang-kadang kita pikir kita itu begitu cerdik. Oh God, I know my business will be great and it will bless the kingdom. Ya Tuhan, saya tahu bisnis saya akan menjadi besar dan akan memberkati kerajaan. I know my career, God is going to use it to bless the people. Saya tahu bahwa karir saya akan Tuhan pakai untuk memberkati orang-orang. But you can't have an idea that came from you and then bring it to God and ask God to bless it. Akan tetapi saudara tidak bisa mendapatkan gagasan yang berasal dari diri sendiri, membawanya kepada Tuhan dan minta Tuhan yang memberkati gagasan itu. It has to be born from Him. Haruslah lahir dari Dia sendiri. Then it's already blessed. Baru kemudian sudah dalam keadaan terberkati. We have to allow God to birth something new on the inside of us. Kita harus izinkan Tuhan melahirkan sesuatu yang baru di dalam batin kita. Come on, amen. Amin. It's time Ini sudah waktunya for God to birth something new in this church. bagi Allah melahirkan sesuatu yang baru di gereja ini. It cannot come from the flesh. Tidak bisa datang dari daging. It cannot come from men and their ideas. Tidak bisa datang dari manusia dan dari gagasan mereka. It has to come and be birthed by the Spirit of God. Haruslah datang dan dilahirkan oleh Roh Allah. And what is born of spirit Dan apa yang lahir dari roh will bring you into a new level in the kingdom. akan membawa saudara kepada level yang baru di dalam kerajaan Allah. But what is born of flesh Akan tetapi apa yang lahir dari daging is flesh. adalah daging. God will not bless it. Dan Tuhan tidak akan memberkatinya. Ooh, come on, amen. Katakan amin.
It must be born of the Spirit. Haruslah dilahirkan dari roh. And in order for that to happen, Dan supaya hal itu dapat terjadi, we have to be open. kita harus terbuka. Come on, amen. Amin. We have to be open for the Holy Spirit to impregnate us with a new idea, with His agenda, with His will for our life. Kita harus terbuka supaya Roh Kudus itu yang membuat kita mengandung, membuat kita hamil akan perkara ilahi itu We untuk have lahir dari dalam to diri kita. die to our past. We have to die to pride. We have to die to our secret agenda so that the Spirit can birth something new into us. Jadi kita harus mati kepada kesombongan kita. Kita harus mati kepada masa lalu kita. Kita harus mati kepada agenda rahasia kita supaya For, Roh bisa melahirkan itu dari dalam diri kita, perkara yang baru. for something to live, Untuk sesuatu bisa hidup, other things have to die. maka harus ada hal lain yang mati. Church, I'm here to challenge you today. Jemaat Tuhan, saya di sini untuk menantang saudara. Each one of you, Anda masing-masing, I sense very heavily by the Holy Spirit, it is time. saya merasakan suatu beban yang berat dari Roh Kudus saat ini. To- Inilah waktunya. It is time for each of you. Inilah masanya bagi Anda It's masing-masing. time for your family. It's time for your ministry. It's time for you personally. It's time for your work, everything you're doing to enter into a new level of the kingdom. Inilah waktunya bagi Anda sendiri. Inilah waktunya bagi keluargamu. Inilah waktunya bagi pelayananmu. Inilah waktunya bagi pekerjaanmu. Untuk memasuki sesuatu yang baru di dalam kerajaan. It's time for this church Ini masanya bagi jemaat to ini. enter in Untuk masuk to a new level of God's kingdom power like never before. kepada level kuasa kerajaan yang belum pernah terjadi. It's time, it's time, it's time. Ini saatnya, ini saatnya, ini saatnya. I believe with all my heart that the best days of this church are ahead of us. Saya percaya dengan segenap hati saya bahwa hari-hari terbaik jemaat ini ada di masa depan. Not behind, Bukan di belakang, but ahead. tapi di depan. Because we're going to enter in Oleh karena kita akan masuk to a new level of the kingdom. kepada level baru kerajaannya. We got to let go of the past. We have to let go of the past. Kita harus lepaskan masa lalu kita. We got to be willing to move into something new. Dan kita harus rela memasuki sesuatu yang baru. We got to let God Kita harus membiarkan mati birth something in the spirit. untuk melahirkan sesuatu yang baru di dalam roh. It has to come from Him. Dan itu harus datang daripada Tuhan. Can't come from you. Tidak mungkin datang dari dirimu It's got to sendiri. come from heaven. Come on, amen. Harus datang dari surga, amin. What is born of spirit, Dan ketika lahirnya dari roh, everything that is born of God will overcome the world. segala sesuatu yang lahirnya dari Allah pasti mengatasi dunia ini. And God is wanting to birth a new move of God, a new move of His Spirit. Dan Tuhan sedang sangat merindukan untuk melahirkan sesuatu kegerakan yang baru dari Tuhan. But we got to die to the past. Tetapi kita harus mati kepada masa lalu kita. Come on, amen. Amin. We got to die to our pride Kita harus mati kepada kesombongan kita. that says, I know what I want to do. I know better than God. Kesombongan yang mengatakan, aku tahu apa yang aku ingin lakukan. Gotta Aku lay tahu lebih down. baik daripada Tuhan. Our pride, we got to humble ourselves. Kita harus singkirkan kesombongan kita dan merendahkan diri kita. Say, God, I don't know what you're trying to do. Dan berkata, Tuhan, aku tidak tahu apa yang kau coba I don't perbuat. know what you're doing. Tapi aku mengerti apa yang kau sedang But I kerjakan. humble myself Dan saya merendahkan diriku sendiri. to behold the things which are in heaven and also what you're doing in the earth. I can only enter into it if I humble myself. Aku merendahkan diri untuk segala perkara yang dari surga. Aku merendahkan diri untuk segala perkara yang dari Tuhan. Dan aku hanya bisa melakukan dan masuk ke dalam kerajaan jika aku merendahkan diri. And the big one, Dan yang terbesar ini,
our secret agenda. adalah agenda rahasia kita. Christ wants to be Lord over all of your life. Kristus ingin menjadi Tuhan atas segenap hidupmu. He wants you to surrender everything to Him. Ia ingin Anda menyerahkan segala-galanya kepadanya. He wants you to be willing Dia ingin Anda penuh kerelaan to do whatever He says. untuk melakukan apapun juga yang dikatakan. If you are willing and obedient, you will eat of the good of the land. Jika Anda rela dan Anda taat, Anda akan memakan buah dari negeri perjanjian. But here's a word for some of us in this room right now. Tetapi di sini ada perkataan Tuhan bagi beberapa di antara kita di ruangan ini. You have been obedient, Engkau telah berlaku taat, but you have not been willing. tetapi Anda belum rela. You're obeying. Anda memang nurut. You're coming to church, you're working, you're serving. Anda datang ke gereja, bekerja, melayani. You're being obedient, Anda berlaku taat, but you're complaining, tapi Anda mengomel, you're mumbling, Anda bersungut-sungut, and you haven't surrendered everything to God. dan Anda belum serahkan segala sesuatunya kepada Allah. If you're willing and obedient, Jika Anda rela dan Anda taat, you will eat of the good of the land, maka Anda akan makan hasil and you will tanah enter itu. in. You will enter in. Engkau akan memasukinya. It's not enough for you to just obey. Tidak cukup Anda sekedar taat, It's the heart. karena ini hal hati. Are you willing? Apakah Anda rela hati? God, whatever you want to do Tuhan, apapun juga yang kau ingin with lakukan my life. di dalam hidupku. I won't just obey, but I'm willing, God. Aku tidak mau sekedar taat, tapi aku mau rela. You don't have to force me. Engkau tidak perlu memaksa aku. I'm willing. Aku rela. And we will not just see the kingdom, Maka kita tidak akan sekedar melihat kerajaan itu, but we will enter in. tetapi kita akan memasukinya. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. It's a new day for this church. Inilah hari baru bagi jemaat ini. God is turning the page, Tuhan sedang membalik halaman baru opening a new book. Come dan on. membuka kitab yang baru. God is ready to birth something new in this place. Tuhan sudah siap untuk melahirkan perkara baru di tempat ini. That is born of water and born of spirit. Yang dilahirkan dari air dan dilahirkan dari roh. Then we won't just see, but we will enter into it. Maka kita tidak hanya akan melihatnya saja, tetapi kita akan memasukinya. Come on, stand up with me around the Mari room. bangkit berdiri All of you. bersama di Come on, seluruh come on, tempat come ini. on, come on, come on. Silakan berdiri. Oh, Korabam Radeshti. God, I feel the Holy Spirit in here right now. Ya Tuhan, saya merasakan Roh Kudus saat ini. I feel the purposes of God in Saya this room. merasakan tujuan ilahi itu memasuki ruangan ini. Some of you in this room, this is a moment in your life. Dan bagi seseorang di ruangan ini, inilah momen kehidupan Anda. God is wanting to do something very powerful. Di mana Tuhan ingin melakukan sesuatu yang dahsyat. Please stay in the Spirit right now. Tolonglah bangkit berdiri di dalam roh saat ini. Stay in the Spirit right now. Tetap tinggal di suasana roh saat ini. Don't let the enemy distract you. Jangan biarkan musuh memecahkan perhatianmu. This is a moment in your life Oleh karena ini momen dalam hidupmu. where God is ready to birth something new Di mana Tuhan sudah siap melahirkan sesuatu yang baru. that's going to change your life. Yang akan mengubah hidup Anda. Cause you to enter into something you've never had before. Dan membuat saudara memasuki sesuatu yang belum pernah saudara masuki sebelumnya. You know, I shared about our TV ministry. Saudara, saya sudah ceritakan mengenai pelayanan televisi kami. In the year before that happened, Dan bertahun-tahun sebelum hal itu terjadi, God was dealing with me, Tuhan sedang menyiapkan saya. getting me to give up my secret agendas, Membuat saya menyerahkan agenda rahasia saya. dealing with pride in my life, Membereskan kesombongan hidup saya. getting me to die to my past, Dan membuat saya mati terhadap masa lalu not saya. hold on to it. Tidak memegangi masa lalu itu. Because he wanted to birth a new ministry in my life. Oleh karena dia ingin melahirkan pelayanan baru dalam hidup saya. And I had no idea that God was going to use me
to win so many souls in the Middle East. Waktu itu saya tidak mengerti bahwa Tuhan akan memakai saya untuk memenangkan begitu banyak jiwa di Timur Tengah. I didn't pray for this. Saya juga tidak mendoakan I hal itu. didn't ask for it. Saya tidak minta kepada Tuhan untuk But itu. God birthed it in me. Akan tetapi Tuhan melahirkannya di dalam diri saya. It was born of the Spirit. Dan itu dilahirkan oleh roh. But now I see it. Tetapi sekarang saya melihatnya. I could have just saw other people do it. Come on, amen. Saya bisa saja waktu itu melihat orang lain melakukannya. I could have just been at home watching Christian TV for myself. Saya bisa aja duduk di rumah nonton televisi Kristen buat diri sendiri. But God wanted to use my life. Tapi Tuhan ingin memakai hidup saya. He wanted me to enter into a new level of impact. Dia ingin membawa saya ke level impact yang baru. And he said, it's not enough to be born again. Dia berkata tidak cukup lahir baru. You must be born of water Engkau harus dilahirkan dari air. and you must be born of spirit. Engkau harus dilahirkan dari roh. I feel the Holy Spirit wanting to challenge people today. Saya rasa Roh Kudus mau menantang orang-orang pada Come on, hari ini. every head bowed, every eye closed, Mari all over setiap this kepala room. tertunduk, setiap mata tertutup just di be- ruangan ini. Just be still right now before the Lord. Teduhkan hatimu di hadapan Tuhan saat ini. No moving around, no looking around. This is a holy moment. Jangan ada yang bergerak kemana-mana. Jangan ada yang lihat kemana-mana. Ini adalah saat-saat yang suci. If you're here today in this room Jika Anda ada di sini pada hari ini. and you've been struggling at this level you're at, you're struggling, Dan ini bagi Anda sedang bergumul di dalam level ini. and you're asking yourself, when is my breakthrough? When is my breakthrough going Ketika to Anda come? bertanya pada diri sendiri, kapan itu terobosan saya? When am I Kapan? going to get out of this situation? Saudara sedang ingin keluar dari situasi ini. How am I going to move into what God has said? Bagaimana aku bisa masuk ke dalam apa yang Tuhan katakan? And you've had prophecies, Dan saudara telah mendapatkan nubuat. and you've heard God's voice about what He wants to do in your life, Anda sudah mendengar suara Tuhan mengenai apa yang ingin dikerjakannya dalam hidupmu. but you have not entered in. Tapi Anda belum masuk ke situ. And you know in your spirit Dan Anda mengerti di dalam roh saudara. that you are behind. Bahwa Anda ketinggalan. You're not where you're supposed to be in your destiny. Anda tidak ada pada tempat yang seharusnya di dalam destiny Anda. You can see it, Anda bisa melihatnya. but you have not been able to enter in. Tetapi Anda belum bisa masuk. Right now in your seat where you're at, Sekarang ini pada tempat duduk Anda sendiri. tell God, Katakanlah kepada Tuhan. God, I'm willing. Tuhan, aku rela. I'm willing to be born of spirit. Aku rela dilahirkan dari roh. I'm willing to be born of water. Aku rela dilahirkan dari air. I lay down my secret agenda, Aku meletakkan agenda rahasiaku. and I ask you to be Lord of everything. Dan aku mohon engkau menjadi Tuhan atas segala I sesuatu. stop fighting Saya berhenti untuk membela in the flesh. diri di dalam dagingku. And I say, God, birth something new through me. Aku berkata, Tuhan, lahirkan sesuatu yang baru di dalam diriku. I lay all these other things down. Aku serahkan segala sesuatu yang lain ini. Everything in my life that is born of flesh, Segala sesuatu di dalam hidupku yang dilahirkan dari daging. I surrender it to you. Aku serahkan semuanya kepadamu. For some of you, it's relationships. Bagi beberapa di antara Anda ini hal relasi. For some of you, you are pursuing the wrong thing. Bagi beberapa di antara Anda sedang mengejar sesuatu yang salah. You are operating in man's agenda. Anda beroperasi di dalam agenda manusiawi. It's what your mama wants, what your daddy wants, what people tell you you should do. Oleh karena inilah yang diinginkan mamamu, yang diinginkan papamu, atau yang disuruhkan orang lain kepadamu. But it's born of flesh, Akan tetapi lahirnya dari daging and it will not succeed. dan tidak akan berhasil. And God says, stop. Dan Tuhan berkata, berhentilah. Let me put something new in you. Biarlah aku menaruh sesuatu yang baru di dalam It's going to dirimu. change your life, Yang akan mengubah hidupmu. change your family. Mengubah keluargamu. You're laboring, but there is no fruit. Engkau berjerih lelah tetapi tidak berbuah.
because it's born of flesh. oleh karena lahir dari daging. Father, I ask you, Bapa, saya mohon kepadamu, you sent me here to this church Engkau yang mengutus aku ke sini ke gereja ini to deliver this message. untuk menyampaikan pesanmu ini. You are ready to do something new Engkau sudah siap untuk mengerjakan perkara baru in this di house. dalam rumah Tuhan ini. It is time Inilah waktunya, inilah to waktunya. enter in Masuk ke dalamnya, masuk ke to a dalamnya. new level in the kingdom. Yaitu level baru di dalam kerajaannya. It's not enough Tidak cukup that we saw the miracles 5 years ago. kami melihat mujizat 5 tahun yang lalu. We saw the altar filled 2 years ago. Di mana kami melihat altar dipenuhi orang 2 tahun yang lalu. The Lord, you want to do something bigger, something better. Tuhan, Engkau ingin mengerjakan sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang lebih baik lagi. You're calling us to enter into a new level. Engkau telah memanggil kami untuk masuk ke level yang baru. But we must be born of spirit, Tetapi kami harus lahir dari roh and we must be born of water. dan kami harus lahir dari air. Holy Spirit is moving right now, Roh Kudus sedang bergerak pada saat ini. speaking to people. Sedang berbicara kepada orang-orang. It's time Ini waktunya, ini waktunya. for a new beginning. Sebelum pada akhirnya. It's time for a new anointing. It's time for a fresh move. Ini waktunya untuk pengurapan yang baru. My Ini spirit. waktunya untuk kegerakan yang baru. I'm waking up a new level of destiny. Aku sedang membangun sebuah level destiny yang baru. I'm releasing a new level of purpose. Aku sedang melepaskan suatu level janji yang baru. And I'm giving a new destiny. Dan aku sedang memberikan destiny yang baru. It's time Inilah waktunya for a new anointing. untuk pengurapan yang baru. It's time for a new level of His presence. Inilah waktunya untuk level kehadirannya yang baru. It's time for a new release of His Spirit. Inilah waktunya kuasa Roh Kudus dilepaskan dengan baru. A new level is awaiting. Suatu level yang baru sedang menanti. And I'm pouring out my Spirit. Dan aku akan mencurahkan rohku. It will start to overflow. Dan akan mulai mengalir. And everyone here will know Dan semua orang yang ada di sini akan tahu. that it's time to go up. Bahwa inilah waktunya untuk bergerak naik. Thank you, Jesus. Terima kasih Yesus. Come on, lift your hands all over this room. Mari angkat kedua tangan saudara di seluruh ruangan ini. Feel the presence of God. Rasakan kehadiran Allah. Holy Spirit, I thank you that you are the one that births things in us. Ya Roh Kudus, kami bersyukur kepadamu. Engkaulah yang melahirkan perkara-perkara ini di dalam diri kami. Births new ideas and witty inventions Engkau yang melahirkan gagasan baru dan petualangan baru. that will bring great prosperity, Yang akan menghasilkan kelimpahan yang besar. that will bring in the masses and bring in a great wave of salvations. Yang akan membawa masuk sang majikan itu. Dan membawa gelombang-gelombang keselamatan yang baru. Birthing something new. Yang melahirkan sesuatu yang baru. Jesus' name. Oh, Jesus. 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 Jesus.
Jesus, Jesus, there is something about that name. Come on, there's a prophetic anointing in this room. Ada pengurapan profetik di ruangan ini. Master, Savior, Jesus, like a fragrance after the rain. Jesus, 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 they all heaven and earth proclaim. Kings and kingdoms will all pass away, but there is something about that name. Hallelujah. Pastor Tina, would you come please? Pastor Tina, mohon maju. I hear the Spirit of the Lord say, Saya mendengar roh Tuhan berkata. softly brother, softly, softly. I hear the Spirit of the Lord say Saya mendengar suara Tuhan berkata. that you have not stumbled into this place, Bahwa engkau tersandung masuk ke tempat ini. but that you have been called for such a time as Tetapi this. engkau memang dipanggil untuk saat yang tepat ini. And God is saying, Dan Tuhan sedang berkata, daughter, no one knows the pain, no one knows the struggle anak perempuanku, tidak ada orang yang mengerti pergumulannya dan rasa you sakitnya have been through. yang sudah engkau alami. But God says, Akan tetapi Tuhan berkata, I'm going to birth something new. aku akan melahirkan sesuatu yang baru. As you keep the night watch, Pada waktu engkau berjaga-jaga di malam hari, I will speak to you aku akan berbicara kepadamu about the new things, mengenai new perkara-perkara baru directions. dan arahan yang baru. And I hear the Lord say, don't be afraid, daughter, Dan saya mendengar Tuhan berkata, jangan takut putriku, to blaze a new trail, untuk membuka jalan yang baru. to cut a new path. Untuk buka jalan dengan My- memotong apa yang di My depan. hand is upon you, Karena tanganku ada padamu. and I will give a fresh vision, Dan aku akan memberikan visi yang baru. and I will give a fresh direction, Aku akan memberikan arah yang and baru. I will give new ideas and witty inventions. Akan kuberikan gagasan-gagasan baru dan gambaran yang baru. And I hear it, because of what your husband has done. Dan saya mendengarnya oleh karena apa yang telah dilakukan suamimu. The foundations Yaitu fondasi have been laid, yang telah diletakkan. which are laid in Christ. Yang diletakkan di dalam Kristus. And God says, I will Maka Tuhan berkata, aku akan melakukannya, aku akan melakukan. build. Membangun. I see this building being expanded. Saya melihat bangunan ini diperlebar. I see God moving and building new churches. Saya melihat Tuhan bergerak dan bangunan baru, gereja baru. And I see God using you in this nation. Saya melihat Tuhan memakai engkau di bangsa ini. Father God, I just release a fresh anointing. Bapak Surgawi, saya melepaskan pengurapan baru. I see that. I take away the spirit of heaviness. Saya melihat itu, aku menyingkirkan roh yang And memberatkan. I release a fresh anointing Dan aku melepaskan pengurapan baru over your life. atas hidupmu. Fresh vision, Visi yang baru a fresh anointing. dan urapan yang baru. Jesus. 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 There is something about
Master, Savior, Jesus, like a fragrance after the rain. Jesus, 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 let all heaven and earth proclaim. Oh, kings and kingdoms will all pass away, but there is something Jason, come. Jason, I hear the Lord say, Jason, saya dengar Tuhan berkata, Jason, that you have touched him with your obedience. bahwa engkau telah menyentuh hatinya dengan And I hear the ketaatan. Lord say that Saya dengar Tuhan berkata bahwa the mantle of your grandfather jubah dari opamu is falling upon you. turun atasmu. I see your grandfather and your grandmother in their bedroom crying out to God, Saya melihat opamu dan omamu di tempat tidur mereka berseru kepada Tuhan. asking for Dan his anointing to come upon your life. mohon supaya urapannya turun atas hidupmu. And I hear the Lord say, Dan saya mendengar Tuhan berkata, Son, you have pleased me with your decisions. Nak, engkau telah menyukakan aku dengan keputusanmu. You laid down your secret agenda. Engkau telah meletakkan agenda You rahasiamu. surrendered to the call of God. Dan engkau berserah kepada panggilan Tuhan. And God says, get ready, get ready, get ready. Tuhan berkata bersiap-siap, Nothing, bersiap-siap. nothing you have done Oleh karena tidak ada sesuatu yang has kau been in perbuat vain. yang adalah sia-sia tidak. But I ada. have ordered your steps. Tuhanlah yang telah memerintahkan langkah-langkahmu. And I feel the smile of God on your life. Dan saya merasakan senyum Tuhan atas hidupmu. And I hear the Lord say, get ready, son. Saya dengar Tuhan berkata, I'm siap-siap going to nak, birth something new. aku melahirkan sesuatu yang baru. And it won't be like your grandfather in the times of old. Dan tidak akan seperti yang dialami opamu pada You masanya. have an anointing for the nations. Engkau memiliki urapan bagi bangsa-bangsa. Not just for biblical economics, but for the nations. Bukan hanya bagi ekonomi Alkitabiah tetapi juga bagi And you will bangsa-bangsa. take another level of the kingdom than your grandfather did. Engkau akan ambil satu level baru di kerajaan daripada yang diambil opamu. Because of your willingness Oleh karena kerelaanmu to step out untuk melangkah keluar and obey me. dan mentaati aku. You are entering into something new. Engkau sedang masuk ke sesuatu yang baru. It begins today, I hear the Lord say. Dan dimulai pada hari ini kata Tuhan. Jesus. Oh, Jesus. Jesus. One more time. Sekali lagi. Jesus. There is something about that name. Master, Savior, Jesus, like a fragrance
kingdom will all pass away, but there is something about that day. Brother Timothy, Saudara Timotius, I hear the Lord say, saya mendengar Tuhan berkata, it's time to enter into a new level. inilah waktunya memasuki level yang baru. I see there's been, in the spirit, I see this. There's been some flatness even with your business. It's been flat. Saya melihat di dalam roh seperti ada suatu It's been kedataran bahkan dalam okay. bisnis. It's been okay. Ya oke, baik-baik aja. But God says a new wave of favor Tetapi Tuhan berkata ada suatu is gelombang favor yang baru coming now. yang sedang datang sekarang ini. And people are going to say, how did this happen? Dan orang-orang akan bertanya-tanya bagaimana ini bisa terjadi. But it's going to be the wind, the sovereign wind of God. It's going to Tetapi blow. It's going to blow akan tiba-tiba merupakan angin Tuhan yang bertiup over your own business. atas bisnismu. And God says, I'm also elevating you in the realm of the spirit. Dan Tuhan berkata, aku akan mengangkat kamu ke alam roh. Bringing a new wisdom, a new anointing Dan membawa hikmat yang baru dan urapan yang baru over your life. atas hidupmu. Because you were willing to obey me. Oleh karena Anda rela untuk taat kepadaku. And I hear the Lord say, everything that you've done in secret, Dan saya mendengar Tuhan berkata, apapun yang kau perbuat di bless my tempat kingdom. rahasia untuk memberkati I'm kerajaan, getting ready to reward you in open. aku sedang siap untuk memberi upahmu di tempat A terbuka. new level of grace. Suatu level kasih karunia yang A baru. new level of anointing. Suatu level pengurapan yang baru. God is releasing Sedang Tuhan turunkan over your life. atas hidupmu. Jesus. Kings and kingdoms will all pass away, but there is something about that name. Father, I leave my peace on this church. Bapak, saya meninggalkan damai sejahteraku di atas jemaat ini. Let this word come into the marrow of the bones of every person here. Biarlah firman ini merasuk sampai ke dalam sumsum tulang daripada jemaat Tuhan. Let each of us sense the timing of the Spirit of God. Sehingga setiap kami dapat mengindra waktu yang tepat yang dari roh Tuhan. We must enter in. Kami harus masuk. We must enter in. Kami harus masuk. We must be born of water and born of spirit. Kami harus dilahirkan dari air dan dari roh. It is time. It is time. It is Dan time. inilah waktunya. Jesus' name. Dalam nama Yesus. I bless this church. Saya memberkati gereja ini. I bind up every attack against this house. Dan saya ikat segala serangan terhadap rumah Tuhan ini. Be bound Terikatlah in the name of Jesus. dalam nama Yesus. And I release the peace and the grace of God. Dan saya melepaskan damai sejahtera dan kasih karunia ilahi. And I prophesy increase. Dan saya menubuatkan pelipat gandaan peningkatan. I prophesy increase. Saya menubuatkan peningkatan. The increase of God. Penambahan ilahi. Jesus' name. So be it. So be it. Terjadilah seperti itu, terjadi. In the name of Jesus. Dalam nama Yesus. In the name of Jesus. Dalam nama Yesus. Amen and amen. Come on, give Amin God. dan amin. Beri tepuk tangan Give buat clap Tuhan. Hallelujah. Haleluya. I want to ask you, please. Saya ingin mohon kepada Anda, tolong. Everywhere I go, and
I ask people, would you please pray for me? Kemanapun saya pergi, saya mohon kepada orang-orang, tolong doakan saya. What I am doing for the Lord is not easy. Yang saya kerjakan buat Tuhan bukan hal yang gampang. They told me when we started our TV show, Mereka memberitahu kami ketika kami memulai siaran televisi kami. it may get difficult for us Mereka mempersulit kami. because my face is now out there. Oleh karena wajah saya sekarang muncul di sana. And I'm the only one on the network that goes to the Middle East. Dan di dalam jejaring itu hanya saya satu-satunya yang pergi ke Timur Tengah. And we need God's protection. Kami memerlukan perlindungan Tuhan. We're winning a lot of souls. Kami sedang memenangkan banyak jiwa. And next month I need to go back into the studio again Dan ketika Tuhan membawa kami ke studio kembali, and film 10 more episodes. saya akan syuting 10 episode lagi. And we need your help if you would pray, please. Kami perlu pertolongan Anda. Tolonglah doakan kami. God would speak to you to do something to help us. Tuhan akan berbicara kepada Anda untuk melakukan sesuatu bagi kami. Cost us about $1,000 per episode. Tiap episode membutuhkan $1.000. That's $1 per soul. Itu berarti $1 untuk satu jiwa. That's a good price. Itu harga yang murah sekali ya. And it is an incredible soul winning tool. Dan ini merupakan alat pemenang jiwa yang luar I biasa. cannot go to Saudi Arabia and preach. I cannot go to Saudi Arabia and preach. Saya tidak bisa pergi ke Saudi Arabia dan I berkhotbah. cannot go to Iran. Saya tidak bisa pergi ke Iran. But we get the phone calls and the letters Tapi kami dapat panggilan telepon dan surat saying we answered that altar call. yang mengatakan kami masuki altar call itu. The last 5 minutes of every show Dan 5 menit terakhir dari setiap show, is me calling people to Christ. kami memanggil orang-orang kepada Kristus. Come out of dead religion. Keluarlah dari agama yang mati. We serve a living God. Kita melayani Tuhan yang hidup, And He wants to save you. yang ingin menyelamatkanmu. And God is using it so powerfully. Dan Tuhan telah memakainya begitu penuh kuasa. But the danger has increased for me and my team. Akan tetapi bahayanya telah meningkat bagi saya dan tim saya. Please, Jadi please. tolong. If God reminds you of my nice black face, Supaya Tuhan mengikat hati Anda dengan wajah hitam manis saya. that's God asking you to pray for me. Kalau Anda ingat wajah saya, berarti Tuhan minta Anda mendoakan I want saya. to show you just a short clip of our TV show. Saya akan tunjukkan klip singkat dari siaran televisi And then kami. your Pastor Timothy will come. Kemudian Pastor Timothy akan datang. You put your arms around yourself like this, everybody. Rangkul Come on, diri all over the sendiri room. dengan seperti ini, dengan erat di seluruh ruangan ini. Tight, tight, tight. Ayo yang erat. That's a hug from Pastor Troy. Itu rangkulan Pastor Troy bagi Anda. God bless you. Tuhan berkati You Anda. play that clip for me. Dan mainkan klipnya.